Shalbrung haikano norok nai tongo hasteni juda juda thaini koktoma komoti tibini mangplio tapukchirani mangplio koktoma shalbanlia amte haikano tripura hasteni juda juda thaini mangplio nuksagi tongkha hasteni kabangma lukurokno juda juda thorong hapar haikaba political party ni tipra mo thono banarongui family nuksagi tongkha amte haikano buskangni bisi chongmarina rogoi karagya fri shamani tipra mo thani bisingte tipra mo thaw kabangma lukurokno phai tongmani nuksagi tongkha buskangni shalroga jorana koksanai bomti hai mangplirok nukjakno Boroka thalam jai bakastewa tipra motha party simna block committee bai songsajak joining program 19 family ni 53 voters TMP haikaba tipra motha banarami family mangplio nukjagi feka boromganang minister bishoketu deborma te boromganang em robindra deborma boromganang em runel deborma tipra motha party simna block president boromganang nirmal deborma tipra motha party mohanpur block president boromganang dipok deborma YTF west district secretary boromganang nelson deborma YTF simna tokmakari block president boromganang niresh deborma te kabangma lokwa adong bahayna o pandau manjakmani mangplio nukjagi feka naini di mangplio paithokjara Kini chini ojago phaisok bajak BJP ni district secretary tei mondoli vice president chini Takuk Ranjit Deborma bai Takuk Doni Deborma bongni khorogni ni leadership 19 family ni 53 voters chini bubagrani tipramo thawo borok join khlaitike borokno sing bele khabai khubai khe bubagrani ni borokno lamsogo jingo jago 19 family ni je 53 voters mani obongkha genuine oro kono karchupi krei je jago jing nuk jago kwbangma jago joining khlaike hangkai 7 jonano hangkai 700 jona khlaimarok 30 jona nongka 300 jona khlaimarok singamo nukjago kintu chingojaka chini genuinely normal list bo review te borokor tini bortomano tobo tongo ke aboni bagi sing sara tripurani lukurokno sanani muchungo chini bubagrani leadership tipra sotofa hamkrani bagi bo je samu khaitamani aboni bagi sing joto tipra sabono logirine nango betini gara song khaikya borno sing khabai khubai lamsogo hainai shalo শুধু সিমনাও সিমিয়া সারা ত্রিপুরা নম হাইজইনিং প্রোগ্রাম চলিবি দङ হয়তো जों বাংলাनि নিউজ পেপারও রিমানিয়া কিন্তু जों চিনি যে ত্রিপুরাসা সশিয়াল মিডিয়া দङ जों বরন বিশিতি চিনি ত্রিপুরাসা লুকুরকनो जों खुलुगुइ मान दङबाय চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রনো जों গলাকে হামবাই মারিও নো বিশিতি চিনি যত ত্রিপুরাসা লুকুরক চিনি বুবাগ্রানি লগিও যে ফাইনে রনো যে खुलुगुइ दङमानि আবন লগি নরনো বাইপ্লে হামবাই মারিও তে চিনি বরং গনাং ইএম এডুকেশন Rabindra Deborma te chini EM PWD te RD Rabindra Deborma supervisor nge ching ni chini Takuk Doni te Ranjit Deborma borono ching khabai khubai lamso borno te mondoli vice president hambai ini sal belai nangkung mani sal ini sal mari engke 18 tarik November 2025 o sal ni sanja jarawo sarai sal kesang jarawo Wai miro bisi andar ni barai kepala kamio kaisa tini seng joining program klaiman kha ti promote hani ngoi dal bidal party ni phaya karoi ha dofa jati te thiasak ni bangui tanglai sinai ni boro jangori khawai tini okai pe borok tini sakha age kubun party o tongpro kabangma assurance hojaka phiaba kaisa sanu implement khaijaiga O final of totally family unka 11 family Bhutan unka 29 Bhutan over of Bapagna BJP party yakaroi tini sini Tripura mothani bana aba Maharajani khorangno kharawi tini phaika abarongno ese ang waimurana observer hisabui borona lamjago ei borona logge tongnai asal sini bai thagya BJP sorok dak BJP sorok torban kamini sini Takuk 70 বছর ক্রস খাইজা কইনো নগ রয়া হনই গভর্নমেন্ট স্কিম নগ রয়া হনই কা সমানি ন ডিএম বাই কক সালাইবই বরং নগ প্রভাইড খাইমাকা তাইবো মিয়া ফরা অর বারাই কপলানি উত্তর কলোনি আর নি চিনি বুকু খরকসানি নগ Takukni নগ নুকা আসক কন্ডিশন হাইয়া ফিয়াবো ও BJP র সিকরি সকর খাইউ তাই কবাংমা তিনি জয়েনিং খাইনি দংমানি বরক সিকরি মানি বাই তিনি নিও জয়েনিং ফাইবেল মালিয়া ফিয়াবা আসিক বাই বাথাক তংয়া তিনি অরজতনি রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি YTF ni TWF main party ni
যত চাঙরি খাওয়ে অখাজাক তে এলাকানি যত তাকু বুকুরক খা বাক্সাকে অখাজাক বসকাংনি সালো আপকামিং ইলেকশন বিসি ইলেকশন গাইকে অরণ্য কাইনি কাইথা আনকন্টেস্ট বাই সিট দখল খাইনা হিনই সময় তাঙ্গই যতনো তিয়ার অখালাই বসি তিনি ও জয়নি প্রোগ্রাম বিসিতে লুকুরকনো স্রাই স্রাই মেসেজ র যতনো जोंनि जुगाफोर बिजिरखायाव भिलेज कमिटि निर्वाचन खायजांखाय गासैबो सिटखौनो जों जिदिगला हमनि बागै आपातत उस्तम तिनिदि बादाम तिनिदि इको थानाय सेप्टेम्बर मासो स्टेट गेस्ट हाउस जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि मिटिं आं निजेबो जिएस हिसाबै प्रेसिडेन्ट हिसाबै माथां मावजागौ जनजाति मोर्चा नि যারা রাজ্য কমিটির অনুসঙ্গা এডিসি নির্বাচন ফাইটকা ডক্টর মানি সাহা রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্যনি প্রেসিডেন্ট সুঙ্কা কাবো এডিসি চমারিংখাই এডিসি ভিলেজ কমিটি বড়খাই जों पाहारा बाहायनाय जिदि दमानो जनजाति मोर्चारा सौ जों एকক बावनो बाथानाय जों लराय थिनाय जों जत जागोन पास खायनाय भिलेज कमिटि पास खायनायखौ 28 टा एडिसि चंगारियाव पास खायनायखौ 527 टा भिलेज कमिटि दङ 57 टा सामाजिकना कोन जागाफोराव बिजेपिराव सीट पास खायनायखै जों त्रिपुरा मोर्चा फ्रान्सा खायनायखै आगामी भिलेज कमिटि निर्वाचनाव जों सेन खुपुरसे जुनांगोन Sengkai, BJP yang kali di Pramuka Barat penyerang kabar kubai langsung. BJP yang kali di Pramuka Barat orang kabar kubai langsung. Bukan long. Awak tu tiba macam mana cini razana seng nasaban hi seng namun nasalai tu betul jauh. Tahu sebab jalan cini ke an problem ke haji. Cini yang ni kan ke tiba saja. যত নো আং সাবাই যাবো তুই নো কাইসা ব্যবস্থা খালাই রবাই যা দি